Matumani yetu kwamba hali njema. Karibu na matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Telesenganto. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherehekea sikukuu ya uhuru wake, huku ikimtia mbele Mary Patrice Lumumba, shujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wakati huo upinzani nchini DRC umesema utaandamana Julai 8 ijayo, huku mamlaka zikipiga marufuku kila maandamano na mikusanyiko ya watu. Na Iran na Marekani zajadili kuhusu tofauti zao huko Doha, ambapo ni duru nyingine ambayo inafanyika chini ya upatanishi wa Qatar. Naam, ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo ametoa hotuba juu ya siku ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuateni. Mes très chers compatriotes, en ce jour solennel du 30 juin 2026, ndugu zangu wananchi, hii siku ambako tunasherehekea uhuru wa nchi yetu Juni 30, 2026, taifa letu linasherehekea miaka 66, wakati ambapo Kongomani walipambana na janga la kutetea umoja, sheria yao na uzalendo na upambanaji dhidi ya ukoloni. Tarehe ya Juni 30 sio tu tarehe, ni dhana, ni ahadi, pia ni jukumu. Acheni pia niwapongeze wale waliopigania uhuru wa nchi yetu, pia kuonyesha vizazi vipya kwamba uhuru wa nchi yetu ni wa umoja na kujitegemea binafsi. Raia wetu mwaka huu sherehe hiyo inafanyika katika hali mbaya zaidi ya kiusalama huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo visa vya mauaji, vya ugaidi, vya wizi, ujambazi, uhamiaji na kudhoofika kwa uchumi vinazidi kuendelea na ukiukwaji wa haki za binadamu ukiripotiwa. Pia acheni zungumzie juu ya ushindi wa macho wetu wa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameheshimisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka 52 imepita ambapo DRC haikuweza kupigania kinyang'anyiro cha kombe la dunia. Nasikia watu wanabobea marekebisho ya katiba kwenye demokrasia. Swala la katiba linaweza kuzungumziwa, lakini sio la kwenda kwa kasi. Ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. Ni sauti yake Rais Tshisekedi alipokuwa akihutubia taifa hivi leo. Wakati wa raia wanaonaje uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kutoka Butembo tunakutana na Shirika Panga, mia zamani wa mji wa Beni. Mkutano wangu na ambassadeur na ufurahia kabisa, maana wametusumulia kuhusu mwanamke. Na kutoka mji wa Butembo tunakutana na Shirika Panga, mia zamani wa mji wa Beni, ambaye anazungumzia kuhusu sikukuu hiyo ya uhuru wa DRC. Na wakati huo wanawake wa chama cha Peseko kinachoongozwa na Silver Boswa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kusherehekea sikukuu ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamekutana kwenye ubalozi wa Cuba hivi leo, ambao wamezungumzia moja kwa moja. Tumekutana nao, wamesema mkutano wangu na ambassadeur na ufurahia kabisa, maana wametusumulia kuhusu mwanamke wa Cuba. Na nilipenda gouvernement congolais iweze kuprendre en charge mawazo ya wanawake katika nchi yetu ya Kongo. Maana nchi ya Kongo iko na wanawake wengi ambao wiko na uhusiano mingi ya kufanya katika nchi, lakini tunakosa mwaye. Ndio niliomba gouvernement iweze kutuprendre en charge, parce que tuko na mingi yenye tunapaswa fanyia nchi, mais tunashindwa kuifanya maana hatuna mwaye ya kufanya. Mkutano wa leo nafurahia kabisa kwa mazungumzo ambayo tumekuwa nayo na ambassadeur wa Cuba. Yaani wametuonesha ya kuwa mwingine wa Cuba namna gani wanaungana na kupitia yote inayoshirikia nchi yao. Ni watu wenyewe wanaungana kabisa. Kupitia hiyo mazungumzo, ningependa tena ni itisha wakongomani pia kuangalia namna gani tutaweza pia kudirije nchi yetu katika umoja. Yaani leo tunasherehekea sikukuu ya independence, ile ambayo ilitupatiliwa ule kiongozi ambaye alipigana juu ya hiyo independence ilikuwa ni
Emery Patrice Lumumba. Tunashirikia leo juu ya independence na tunaomba hiyo independence population iweze kuona uhakika, yani kupitia kumaliza vita, kukuwa na amani katika mtaa wote wa nchi ya Kongo. Asante sana, sauti yake Diane Kitima pamoja na Leticia. Wakati huo ni kwamba kuhusu kusherehekea sikukuu ya uhuru wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanisa la Mila la Weusi limeheshimu Emery Patrice Lumumba hivi leo. Fuateni. Katika maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya misheni ya Wat CCT tawe ya Amerika Noir kitawala iliandaa tarehe 30 Juni sherehe maalum ya kiujenzi ya uhuru wa taifa. Mkutano huu uliweka mkazo katika katiba ya nchi, uzalendo na wajibu wa kila raia. Waamini wa misheni hiyo ya tawe ya Amerika Noir kitawala waliokusanyika kuadhimisha siku hiyo ya kihistoria walikumbusha umuhimu wa kulinda maadili yanayojenga taifa la Kongo. Mazungumzo na wazungumzaji walisitiza kuwa kuheshimu katiba ni msingi wa utawala wa sheria, umoja wa kitaifa na maendeleo endelevu ya nchi. Akizungumza wakati wa ghafla hiyo, mchungaji Eles Espera pamoja na Isekwale Jeremy na Lokulu Giram walitoa ujumbe uliowahimiza wa Kongo kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uzalendo, amani, nidhamu ya kiraia na kuheshimu taasisi za jamhuri. Viongozi wa misheni hiyo walimteua Bwana Eles kuwasilisha ujumbe maalum kwa waumini waliohudhuria mkutano huo. Maadhimisho hayo ya uhuru yalifanyika katika mazingira ya umoja, maombi na tafakari kuhusu mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhuru wakitoa wito kwa wananchi wote kujitolea kwa dhati katika kujenga taifa lenye nguvu zaidi, umoja na maendeleo. Na wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wamepanga kufanya maandamano yao tarehe 8 Julai 2026. Wameweza kusitiza kuwa watafanya maandamano licha ya kuwepo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiga marufuku kila shughuli za watu na wanasiasa ambazo itaweza kufanyika. Wanapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema hiko ni kisingizio tu na kutaka kuzuia maandamano yao. Na Marekani na Iran zimeanza hivi leo meza mazungumzo pale Doha nchini Qatar, ambapo ni kwa awamu nyingine ambao kila mara mikutano na mikataba amani imekuwa ikifeli. Baada siku kadhaa mashambulizi ya pande zote ambayo yaliharibu na kuvunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano, Washington na Tehran zimekubaliana kusitisha mashambulizi yao ya kuanza tena mazungumzo siku ya Jumanne hivi leo nchini Qatar mjini Doha. Iran na Marekani zimekubaliana kukomesha mashambulizi ya hivi karibuni katika Ghuba na kuanza tena meza mazungumzo, huku mzozo wao kuhusu mlango wa bahari ya Hormuz, afisa wa Marekani amesema siku ya Jumapili Juni 28, na kuzua matumaini ya kuokoa makubaliano ya amani yanayodhoofishwa na mashambulizi ya pande zote hizo mbili. Axios, chombo cha kwanza cha habari, kimeripoti kusitishwa kwa uhasama kikimnukuu afisa mkuu wa Marekani akibainisha kuwa mazungumzo yataanza tena Jumanne nchini Qatar. Kurudi huku kwa diplomasia kunakuja baada siku kadhaa za mashambulizi na majibu tangu makombora ya Iran kupogonga meli na mizigo katika mlango wa bahari ya Hormuz siku ya Alhamisi, huku Marekani na Iran zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji wa mapigano yaliyofikiwa Juni 17 iliyopita. Iran ilirusha makombora ndege isiyokuwa na rubani katika maeneo ya kijeshi ya Marekani huko Kuwait, Bahrain mapema siku ya Jumapili asubuhi, muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuiangamiza Jamhuri ya Kiislamu ikiwa haitafuata makubaliano ya kukomesha vita kwenye kanda hilo. Wakati huo Israeli imetangaza Jumapili kwamba imefanya mashambulio dhidi ya Hezbollah, kundi lenye silaha linaloungwa mkono Iran nchini Lebanon. Shambulio hilo liliharibu miundombinu nchini humo na ya ardhi iliyotumwa na wapiganaji wa Kiislamu katika jiji ya kusini mwa Lebanon. Duru ya kwanza mazungumzo iliyoongozwa na makamu rais Jim Vance wa Marekani na spika bunge wa Iran Mohamed Bakar Kalibaf yalifanyika Uswisi wiki moja iliyopita, na Washington iliondoa vikwazo dhidi ya Tehran, lakini mapigano yameanza tena na yameongezeka. Na wakati huo ni kwamba mashambulizi tena yameendelea kati ya Ukraine kwa mradhi na Urusi, ambapo watu 6 wameripotiwa kuuawa na majeruhi 29 nchini Ukraine.
Watu 10 wameuawa na makumi wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi yaliyolenga miji mitatu mikubwa nchini Ukraine. Mamlaka nchini Ukraine zimesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya majeruhi kuwa katika hali mbaya zaidi. Kwa mjibu wa maofisa wa Ukraine, mashambulizi hayo yaliyoanza Jumatatu yaliendelea hadi alasiri yakisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Shambulio kubwa zaidi kutokea katika mji wa Dnipro ulioko kusini mashariki mwa Ukraine, ambapo kombora la Urusi lilisababisha vifo vya watu 6 na kujeruhi wengine 29. Gavana mkoa huo Oleskad Gogzak alisema kupitia mtandao wa Telegram kuwa mashambulizi hayo yaliharibu shule, nyumba, magari pamoja na miundombinu ya kiraia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye pia amethibitisha kutokea kwa shambulio hilo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, akisema vikosi vya uokoaji vilikuwa vinaendelea na shughuli za kuwatafuta manusura, kuokoa manusura katika maeneo yaliyoathirika. Katika hotuba yake ya kila usiku kwa njia ya video, Zelensky aliahidi kuwa Ukraine itatoa majibu kwa mashambulizi hayo, akisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuchukua hatua zitakazolenga kudhoofisha uwezo wa Urusi kuendeleza vita hivyo. Wakati huo katika mji wa Zaporizhia ulioko kusini mashariki mwa nchi hiyo, shambulio la droni lililolenga basi ndogo la abiria liliua wanaume 2 na mwanamke mmoja, huku watu 8 wakijeruhiwa, akiwemo mvulana mwenye umri wa miaka 7 tu. Na hivyo ndo hali ilivyo pale Ukraine na Zaporizhia. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenganth, wapatiani vichwa vya habari. Wakati wa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia kula tariki Juni 30, DRC inasherehekea uhuru wake kupitia Emery Patrice Lumumba. Na upinzani umesisitiza kuwa utaandamana licha ya kuwepo na pingamizi, ambapo serikali na upinzani wameendelea kukinzana siku za hivi karibuni. Na wakati huo, baada ya mkinzano kutokea kati ya Iran na Marekani, mjadala ya kutafuta suluhu imeanza mara tena mazungumzo pale Doha nchini Qatar. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Kwa msala ziada na kutakia kila laheri. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Kwa kile ambote batata mama kese kile mingi okutana bino jakana kwa kila kilumbu ya bubu ya yisamuna kupesa bino manaka ya hinda bantsana ndinga ya Kikongo. Na inda bansanguna betu ya kukila kilumbu ya bubu ya itokeza bana kutubila kimpwanza ya Ntoto Congo Democratic ya meza bana kukokisa bamvula makumi samba na samba nuku banda yinti ya Patrice Emery Lumumba mekwizaka kubaka kimpwanza na yauna. Inda bansanguna betu tokeza bana kutubila mutindo mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwiza kubaka ndinga. Ampitokeza bana kutubila mambuke na kwiza kuluta na Afrika ya Sudi wa pikisika dimvuka mosi ya nkangu kena kwiza kana kusala ba yeke ya ngolo mingi na kilumbu ya bubu yaye samu na kukuka nkangu ya bainti ya banzenza yeke kwiza kuzinga kuna na kati ya ntoto ya Nelson Mandela. Bansaka ya Coupe du Monde tokeza bana kutubila mutindo ba Leopard ya Ntoto Congo Democratic ke kwiza na kuvanda na ntuwala ya inti ya Angleterre na kilumbu ya mbaziko na kati ya ntoto ya Amerika.
Yakeleke semi kutana mena ko kila kilumbu ya bubu ya yibika tuzibula inda bantangu na betu na ndinga ya Kikongo na mamu metala Kimpwanza ya Ntoto Kongo Demokratiki bubu ya yi yamekuiza kukukisa bamvula makumi sambanu na sambanu kubanda inti Kongo Demokratiki mekuiza kubaka Kimpwanza na yawu na kilumbu ya mazono mfumu ya inti Felix Antoine Chilombo kuiza kana kubaka ndinga na ntuala ya inti ya mvimba samu na kutubila kilumbu yao. Kulega kulamuka Kongo Demokratiki mekoke sabamvula makumbi sambanu na sambanu kubanda yomebakaka Kimpwanza na yawu na maboko pina meso inza mvimba mingi na ntuala inti ya Belgique. Kubanda bamvula makumi sambanu na sambanu Kongo Demokratiki mentua disama na bamfumo tanu ya mvimba. Samu na kukembelama ya kilumbu ya bubu yeye mfumu ya mbara tanu ya inti Kongo Demokratiki Felix Antoine Chilombo bakaka ndinga na ntuala ya nkangu inti ya mvimba samu na kutuba na yanti yani kuizaka na kuzaba na kutadisa eti samu na bamvula makumi sambanu na sambanu ya Kimpwanza yandi kuizaka na kukoma chonso mingi na jambu metala kutungisama yayi Kongo Demokratiki ikena yahu kubanda bamvula kuluta makumi tatu ya mvimba ya Zuratuba mambo bankindu na esi ya Ntoto Kongo Demokratiki wapikisika badi mvuka bumbeni lokola F123 yekipa kingolo na inti Rwanda kekuizaka kutula mvola ngani impike kuiza kubisa bankindu. Felix Antoine Chilombo mfumu ya Ntoto Kongo Demokratiki zabakana kutubila jambu yahu pimekuiza na kutadisa eti jambu yahu ikele mosi ya mambu yayi kekuiza kana kutula kakalankani na ntombo solo ya Ntoto Kongo Demokratiki pia ndikuiza kadiaka na kutadisa kuleva levo na yandi ya kusala nyoso mefona kana samu na kumanisa bankindu yayi mekuiza kubaka ntango mingi pia yi mekuiza na kufua bantu kuluta mafunda kumi ya mvimba pia kina kuiza na kutatamana kufua nkangu ya Ntoto Kongo Demokratiki na ndambu ya ST bidofet kuzabeti na kutuba na yandi Felix Antoine Chilombo kuiza kapina kutubila nguizani ya mambu metala Washington wapikisika mbona matadi ya Ntoto Kongo Demokratiki na mbona matadi ya nchi Rwanda kuiza kusara nguizani ya ndembama samuna kumanyisa bankindu na ST ya Ntoto Kongo Demokratiki yani kuiza kana kutadi seti nguizani ya wuke kuma diambu ya keleka pia mfuno kana kaka minduki melemba kuwakana na esti ya Ntoto Kongo Demokratiki na kutuba na yandi Felix Antoine Chilombo kuiza kapi na kupesa kivuvu na nkangu ya Ntoto Kongo Demokratiki samu na diamu metala kumanisama ya bankindu yawu pidiaka kivuvu ya ntombo solo ya Ntoto Kongo Demokratiki. Nandambu ya nkaka kakana kilumbu ya bubu ya ipikulandakana mutindu ya kile kilumbu kukembelama ya Kimpwanza ya inti Kongo Demokratiki nganga nzambi tata Cardinal Fridolin Ambongo sadisaka misa mosi ya mfunu wapkisika ya kuzaka na kusangisa bankwikizi ya dibundu ya Katolika na mbanza kifumu Kinshasa pi bantelemini lokola Martin Fayulu Madidi pi ulapidi ya kadelise sanga ya kuzaka na kutubila mametala Kongo Demokratiki kubanda bamvula makumi sambanu na sambanu. Par rapport aux idéaux de liberté. Kunanda kana kilumbu ya bubu ya kukembela mabamvula makumi sambanu na sambanu ya Kimpwanza ya Ntoto Kongo Demokratiki nganga nzambi tata Cardinal Fridolin Ambongo bakaka ndinga na nzila ya misa mosi ya kuiza kusale mabu ye na mbanza kimfumu Kinshasa misa ya uza bakana kusangisa kaka bankwikizi ya dibundu ya Katoliki ve kasipi bantelemini mingi ya ngolo ya Ntoto Kongo Demokratiki lokola Martin Fayulu Madidi pulapidjaka buta delise sanga na kutubana yandi tata Cardinal Fridolin Ambongo tadisaka samuna yandi muti ndu inti Kongo Demokratiki ikele pena kuiza na kutatama na kuvuanda na kakalankani samuna yandi kubanda bamvula makumi sambanu na sambanu bantu wa DCP bantu ya politiki melenda ve kunata Kongo Demokratiki na nzila ya ntombo solo tata Cardinal Fridolin Ambongo zabaka pina kutubila mingi mutindu kubanda bamvula mingi bankindu na isi ya Ntoto Kongo Demokratiki kina kuiza na kutatamana pi mutindu badi mvuka bumbeni kuluta kama mosi ya mvimba ikele na isi ya nti pibola pidiaka mutindu kusosa lusadisu kena kuiza na kusaleti makese ya bainti ya banzenza kuiza kuvuanda
na kati ya ntoto Kongo Demokratiki na zulu ya mambo na nyonso tata Cardinal Fridolin Ambongo kwizaka na kukoma chonso na jambo metala mutindu ya yi ndambu ya ntoto Kongo Demokratiki kena kwizaka na kuvwanda na maboko ya bambeni Samu Nambuta Fridolin Ambongo ya ikelenganga nzambe di bundu ya Katoliki pila pijaka tata Cardinal ya nwekwiza diaka na kusongisa na jambo metala ngendo pidikano ya kusobisa buku ya misiku ya ntoto Kongo Demokratiki Samu na yandi jambu yawu topingindu yawu ikeleve jambu ya kikwiza na kusaliti mambu nyonso kwiza na kusoba na inti Kongo Demokratiki ya nwekwiza na kutadiseti kubanda bamvula makumi samba nu tombo solo piku kwenda na ntwala ya inti Kongo Demokratiki kena kwiza na kusalima ve kaka na kulandakana kilumbu ya bubu ya kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya ansamba no benefits abeti di bundu na kumbu ya dimvuka ya Watower American Noir kitawala kwizaka na kusadisa nkinzi mosi ya nene pia mfunwe kwiza kusangisa bankwikizi mingi ya wanambanza kimfumo Kinshasa Samu na kukembelama ya kimpwanza ya ntoto Kongo Demokratiki kasi chonso bulamaka mingi na ya metala mambu ya inkoso nkangu topi muntu mwana ntoto Kongo Demokratiki fit sala Samu na mambote ya bwala ntoto Kongo Demokratiki na manima ya bamvula makumi sambanu ya kimpwanza anangendo pidikanu ya kukembela ma ya bamvula makumi sambanu ya kimpwanza ntoto Kongo Demokratiki dimbuka na nkumbu ya Watower American Noir kitawala sadisaka bubu yayi inkinzi ya kukembela kimpwanza ya ntoto Kongo Demokratiki inkinzi ya wupita dilaka mingi mametala buku ya misiku nzola ya bwala pikisalu yayi nkoso nkangu ya ntoto Kongo Demokratiki kelena yawu Samu na mambote ya bwala inkinzi yawu ya dimvuka Watower American Noir kitawala abambulaka moyo na mfunu ya kuzaba buku ya misiku kuvuanda na nzola ya bwala pikuzaba yinki kusala Samu na mambote ya ntoto Kongo Demokratiki ndinga bakamaka na bantu ya ivuandaka na nkinzi yawu mpiba ukwizaka na kuvuanda ba nyonso na ngudya Samu kakamosi luzitwe misiku ya ntoto Kongo Demokratiki topi luzito ya buku ya misiku ya bwala na kubaka ndinga no kutakanu yawu nganga nzambi elese Esperant isekwa le Jeremy pi lukuli girama lomba kanankangu ya ntoto Kongo Demokratiki ya kuzaba kupesa maboko na ntombo solo ya inti enkinzi ya ulutaka na mutindu ya mbote ya ndembama ya vuva mupila bidiaka ya nzola na nzila kusambila pia kubanza Samu na mambote pintombo solo ya ntoto Kongo Demokratiki na mutindu ya yinde dimvuka mbukia na kumbu ya Watower American Noir kitawala mikwiza na kumonisa nzola na yawu ya kubanza Samu na mambote ya ntoto Kongo Demokratiki pibula pidiaka ya kusiamisa bangindu pi mabanza ya nkangu Samu na kukwiza na kusadisa bawu bafuza baiti baupi ikele na mambo kisala pibula pidiaka kisalwe kusala Samu na kunata ntombo solo na ntoto Kongo Demokratiki topi na ndinga ya nkaka kutula ntoto Kongo Demokratiki na nzila ya kukutisama ya ntombo solo pi ya ukwenda anantwala na nzila kubanzaka na kilumbu lokora ya bubu yeye kilumbu ya kimpwanza ya inti ya Patrice Emery Lumumba beto tubila mambu ya mavimpi na enda bansangu na beto mingi kimbevo ya Ebola ya mekwiza na kukota na kizunga impa kizunga ya Otuele ya kele Samu na kizunga ya ntoto Kongo Demokratiki ya kutangama na kati ya kimbevo ya Ebola ekimbevu Ebola kina kwiza kunandakana kumuangana na isi ya ntoto Kongo Demokratiki na manima bizunga ya Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu binofeti kuzabeti kimbevu ya Ebola mekwiza ukuma na kati kizunga ya Otuele na kulandakana na bansangu ye bantu adisi ya mama wa vimpi mekwiza na kupesa Otuele mekwiza na kukuma kizunga ya ntoto Kongo Demokratiki ya kuvuanda na kati ya mambo kimbevu ya Ebola na kulandakana mutangu ya yi bantu adisi ya mambo mavimpi mekwiza na kupesa bambevo top kimbevo Ebola mekwiza kufwa bantu kama 370 ya mvimba na kati na bawu bambevo nkama zole mekwiza na kutangama kubanda ngonda ya tatu ya mvula betu ekele Kongo Demokratiki
kwizaka na kuzabisa mvuto kulu samuna mbala 17 adi ya kimbevo Ebola na kati ya ntoto na yawu binofit kuzabeti samu na mvuto kulu yayi ya kimbevo Ebola na mutindo yimpa dimvuka ikitaraka mambu ya mavimbi na inza mvimba OMS na bunkufi mekwiza na kubaka nteteve bilongo samuna kunwanisa kimbevo yayi ya Ebola yamekwiza kuvutuka na mutindo yimpa kasi kivuvu kena kwiza na kupesuka pikutanga maiti na bilumbu kena kwiza mambu kikuza kuvutuka na mulongo pikimbevo ya ukikuza kunwanisa ma na nzila ya bilongo. Beto tubila bansa unanganda inti Kongo Demokratiki na kuningumuka na inti ya Afrika ya Sudi wapikisika na kilumbu ya bubu ya yavwandaka kilumbu ya bayekeke ya Angolo na kutaraka mutindu diumvuka mosi ya nkangu ya inti ya Mbuta Nelson Mandela kina kuiza na kulomba na bantu itopi banzenza ke kuiza kana kuzinga na kati ya ntoto ya u ya Afrika ya Sudi ya kuiza kukatuka na inti na bawu. Beto kuiza na kulanda mutindu wa kuiza kana uluta kuna na ntoto ya Nelson Mandela. Kubanda bangonda dimvuka mosi ya nkangu ya Afrika ya Sudi kena kusalaka banki nzi ya kulomba eti bantu ya baniti ya banzenza ya ikikuiza kuvuanda pikuzinga na Afrika ya Sudi zaba na kukatuka pikuvutuka na baniti na bawu dimvuka ya u kena kuzabaka na kubimisaka bayeke pikuizaka na kulomba banzenza kukuiza kukatuka na ntoto ya Afrika ya Sudi pikuizaka na kupesa bautiki vuvu ya kufua abauka na bemekuiza kutatamana kuvuanda na kati ya ntoto ya Afrika ya Sudi ata kutuba ntu wadisi ya inti ya Afrika ya Sudi kena kutuba kapikulombaka ndembama diambo mosi vimekuiza na kusosa eti mambu kuiza kuvutuka na mulongo topi na mutindu imefana kana uonga pinti sikina kuiza na kutatamana kuvuanda samu na bantu ya bainti banzenza ya kuiza kuvuanda na inti ya Nelson Mandela bubu ya imutindu dimvuka ya yankangu ya kina kuiza kusosa kukatusa mapiku kukama ya banzenza na ntoto ya Afrika ya Sudi kuizaka na kusala nkinzi ya nene na inti ya Afrika ya Sudi na mbumvimba na yawu pakuizaka na kukita na babalabala kupomona babima mpikusosa kisika nyonso ya yi muntu topi bantu ya bainti ya banzenza keile kuna na kati ya ntoto ya Afrika ya Sudi mambo nyonso kena kuiza na kusalema na ntangu ya yi bantu kena kuizaka na kusosa mutindu ya kuzingaka kuna na kati ya ntoto ya Afrika ya Sudi mingi bamekuiza na kutanga mapidiaka ankangu ya ntoto Kongo Demokratiki ya impi mekuizaka na kubakama na ntoto yawu ya Afrika ya Sudi wapikisika bayeke Angolo kena kuizaka na kusalema bilumbu yayi. Beto sukisa inda bansang na beto ko kila kilumbu ya bubu ye na ntangu metala bansaka baleopa ya ntoto Kongo Demokratiki na manima ya kunona mvita ya Angolo pikolota na kisika ya bakibo kila kanuputu 16e de final ya kevwanda na kilumbu ya mbazi na ngunga ya 10 na nsambwadi ya mbanza kimfumu Kinshasa nde baleopa ya ntoto Kongo Demokratiki kuiza na kunwa na mvita ya Angolo na ntwala ya dimvuka ya Tri Alliance ya ikele dimvuka topi equipe ya Angleterre ya kevwanda bansaka ya Angolo yamekuiza na kuvingilama na mutindu na amefwa na kana ya kile bansangu ya baleopa ndemekuiza na kutula nsuka na inda bansangu na beto kwa kila kilumbu ya bubu yeshi na inda wansa unabeta kwa kila kilumbu ya bubu tumeza wana kutubila kimfuanza ya ntoto Kongo Demokratiki ya mekuiza na kukokisa bamvula ama 17 nukubanda ntoto Kongo Demokratiki mekuiza ka na kubaka kimfuanza na yawu na ntwala pina meso inza mvimba pimingi na ntwala ya iti ya Belgique. Toza bakapina kutubila bansangu na nganda ya ntoto Kongo Demokratiki ya tunengumuka na Afrika ya Sudi tutubila kabayeke ke ya idimvuka mosi ya nkangu ya nti ya ukena kuizaka na kusala pimingi na kilumbu ya bubu ya kukuka koso muntu ina mekuiza na kubika mavina minkanda ya kuzinga na Afrika ya Sudi. Bitoza bakapina kutubila bansaka mutindo baleopa ya inti Kongo Demokratiki na kuiza na kubika masamu na kubula bansaka na bau na ntwala ya inti ya Angleterre na kilumbu ya mbazi na ngunga ya 17 hadi ya mbanza kimfumu Kinshasa bansaka ya kuiza na kubuluka na ntoto ya Donald Trump to bintoto Amerika. Yabana kese kupesa bino manaka inda bansauna ndinga ya Kikongo ya kokila kilumbu ya bubu ya yina ntwala ya bifikula ya tele 50 matona binyos mekatuka kulanda betona mbanza kimfumu Kinshasa na mbanza ya Matadi topi na kolo izibu la pijaka na kati ya ntoto ya Paris kokila mbote na binyos. Le monde
monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques. Ibamnolo muleng mumbanse no shani kola ibanangani balonji bangumu mu makulu wa chuluba kubinji dimbi bya makumi atano chikos changu. Mvula makumi asambo munisambo ni kumbana jitu kujalelo edi kacha jitu ngadia kongo mngalata jafeta bu jikadidi kufichila mu jidibwinka dia mkalenga Patrice Emery Lumumba. Kuluseka lwa Afrika wa kuinshi bena mujile jitu ngedi bavumunjila jitu kujalelo bambani chufolu chufubika bafesha bena matunga makwabu bwase basumba mikanda idi mikali bafesha buko keshibo kusomba kuluseka lwa Afrika wa kuinshi chufolu echi cha kumbanyi muntu yosujika ni mikanda to afatuka ditunga afengana mutitunga diapo. Mu mianda ya manayi ya ndundu Leopard wanza di miongo ni kala nchaba kutuilangana ni Angleterre jituku jamakela mujiba jaji kumini manda mteketa jiba jamuchimenga chikulu cha chinsansemo bana yi ba ndundu ba chisumbu cha jitu wanje twetu ba vikala ba jibi jisha mubidi nkacha kujituku jamakelao na shajituku jalelu yo kabichi. Bana bamwena Kasai munena bana bamwena Kongo bayaka labu mvweni bakula makulu wa chuluba shaka mai numene mushindo wa kunyi londa mbula mbuchama nini kutula nilumu nuluka lutangela mvula makubia sambo muni sambo mbu kachitu nga dia Kongo mngalata dia feta difanda Felix Antoine Skechulombu mfumulo mwele tunga dia Kongo ufumwe kale kumpala kwa balumani bakaj bamuda mani tunga dia tuetu wabalombi bobu mwa ni jitalala ni jidibwinka bwa jitunga dia Kongo mngalata disonga nkela jia kumpala. Mes très chers compatriotes, en ce jour solennel du 30 juin 2026, bana betu bananga muchitukeji ja pabwaji jumuswa kwa kula kumpala kwa bena Kongo bakaji nasha baluma pakumbusha mwenenu ijumwa kwekala bantu nayi ni mumianda ya chijiji ni mumianda Michel Shilangan patuji baso kwa kula balu kutanta na shikutunguru jitunga jetu twetu bidibi kengala bwase tumbusha mianda ya bweneni buku kumbusha ni mema njumwena bukalenga ani mema njumwena nkandaman walibwa sebintu ebi kabiye na mwakutungunusha jitunga jetu ani kufila jitalala munda mwa jitunga nash njumumvwa jitunga jetu jijumukachi mwakwakwila pa mianda ya chijiji Michel Shilangan kibimpa nikichi chileja mungalata mulelele kwenza muyuki wa munkoka nkwimpa kubenga kumvwangana pamalu nkwimpa kutontololangana nkwimpa kajibyonso bikale byenzeka mukunemeka kwa jitunga bibambalu bya jitunga pamwani meni mikandu bikale byenza jitunga jetu twetu byonso ebi muluidi lwa kutantisha jitunga ni kukeba jitalala kajinju muswa bwa kuvuluisha kakesi bwase bwalubwimpa bonso bidibi kengela kwikala kubwenza bwa bantu bonso bamuna bimpa ni bilengela kukwata kwa mujumu bwa jifu jeba nkayeba ani bwa jiku jeba nkayeba kakwena kuimpa to bidibi kengela kwenza mujumu bwa kuambulisha bantu bonso ni bantu bonso bikala kabidi pabo bumvwa bimpa cha mushinga nkwikala mubobumu ni mubu wetu njimumvu wa bantu bakwila bikola paji jikulu ne pabiji bitangila jakula jabachwita mnamfanka bamunda mwa jitunga ne bakulu mpampesa ni mabala ha mushindu
wa kutangulula jina jijukulweji kajinji musuku nwambileni mianda yonso idimwa kutanchisha ni kwa kuila ntungunukilu wajitunga jetu twetu kaba tuba yanayi mulu bilu to bidibikengala ku yanayi biteketa mema bumfumurumura jitunga ja Kongo mungalata nkaji mwanga tamulu bweu mu tuma kumpala kwa tuba jitukulumpa wase tubaji tumune mushindu wa kutata mapanga dika manga takujuba kulumpa mampesa ni mabala ni bachu tumuna fwanka ba munda mwa jitunga hekala tubaji mwa kwanda muna jibaji nitumanya chichikengela kwenza nchenganyi kachinji mwa kulomba kujibana ba mwena Kongo mbobu mubwetu byonso ebi mulwiji lwase tuchumuna mvite jikusekalo mubandu kwa jitunga jetu twetu kulu kwa buluseka nyeu anumulwijilwa kusekelela mvula makumi ya sambombu ni sambombu ya jipanda ya chunga dia mwana wa mwena Kongo bena ekelezia wakatolongonga bavikala mu misa ya bujitu kujalelwedi kulunisekeko tatu Fridolin Ambongo mutu mfungila makoni wa bena katolongonga mwikala mwanga tadi bokulejo bwase mvula makumi asambombu ni sambombu fanyima jitunga dia Kongo mwangalata njufangi la bwalu kakwena mwanda na showuma udumwikala wenzeka mwimpa ni mwakana anyi ujuleje bwase jitunga jetu njia kumpala na ashbol bwase nyeu mvita ijana munda maditunga jisama jayebola kulisekala mubanduku jishbe bantu kakoyi bwalu na shibumwa budi bena bukalenga bikala benzanash kakwena njila lukota lujamu lutompokomba munda maditunga jetu twetu emu kimufubikala bakule kulitatu Fridolin Ambongo jitu jalelwedi kumpala kwa bena ekelezia wendo wakatolongonga famwa ni bena nyanda ya chijiji bavikala batulangana kulwina lusekeko amu mutu akulakula bwamvula makumi asambu muni sambombo kachetunga dia Kongo mngalata jafeta jifanda nji mpinje ukuluseka lwa chisumbu chinena cha Amerika bujisangi bwa ba na bamwena kabe kamwanga badibikala balombola kulimukalenga Jose Dechi chidinyi ulimwikala fenda ujingila jifesto jilenga kudi Felix Antoine Skechilombo famwani kujibana bonso ba munda mwatunga dia Kongo ni bena kuluseka lwa kabe kamwanga badibikala benza makanda chisumbwechi cha Amerika cha kwamba jingila fumo wajitunga ifikilo wajihanda jetu ya jitunga jetu lelo biduma kunya sambombo kacha jitunga jetu ya Kongo jangata jihanda nanga chikondo chiji fumo wetu Antoine Skechilombo mushala kumutu kwa jitunga politika uji inenda utujituma na jihanda ya dishale realite baluka itujituba jingila jihanda jilenga jingila Kongole yonsu mabudu sanga nyibwa jihanda jilenga itujuma kuba jingi chisumbu cha Amerika chibini moi chichumvuika chenza malwa jakengela kwenza petetre kuchisanji cheba kutika tuyi bamweka matukwato paske Amerika songa lumani songa kajitatu ni mamu yonsi yakabeka mwanga ijisanga nyibo muvila wachinsansi kubadibanda chisumbu cha Amerika bajikoku bajimunga chimajenza aktivite matukonsu kacha mfumu wajitunga wafila chikemu bani bantu bajibwinka umalu amajimi kujibajibwinka bijibyanda muna bimpa kumweka ni matuku kumpala katokwa kula balu bwansala mukasai Lobo luseka batendeleji banzambi wa bamoi kuluseka lwa ekelezia mission tower kintawala bavikala batwilangana bakuna mushindo wa kusekelela jifesto jamvula makumi asambo muni sambombo kacha jitonga dia Kongo mngalata jangata jipanda jina jitwilangane jifutikala jenzeka bakumuna mushindo wakulepesha bongo fa jijikulu jamunda mwaditunga jabana bamwena Kongo byonso ebi mpanyima pamvula makumi asambo muni sambo kachitunga dia Kongo mngalata jafeta buji kajiji muji twilangana jabu bena ekelezi yeu wabafika uri babikila bwase mission tower kintawala nye bavikale bakule bantu babanda konkoyi wa bwambi bakula aba babanda bakula
jakula ja kumpala jivwa ja mpasata Elesa Espera ni mukalenga Isekwale Jeremy na sha Lokuli uvufenda mwanga taji kulele sakeko mubunyi bwabu nyewu jakula ja bujivujikala jimwefele njase bena Kongo bamuna mushindo wa kujimanya kunemeka kwa meni mikando bidibikala bienza ditunga dia Kongo wa Mwangalata ni kumanya mwa kubanjisha chipidi cha ditunga dia Kongo wa Mwangalata kuluisha mianda yonsu mibi idikayi mwa kweza se ditunga dia Kongo wa Mwangalata dia kumpal kunemeka bamfumu mubibambalo bishile shilangana ni kuluishe mianda yonsu ya bwene ni buku mukwabu mwanda ngakula mpinjeu habidibikala bitangila malo a bukola bwa mubiji bokuneshi bwase disama ja Ebola nyewu didamu ditungunuka ni kukwata bantu ni kushibeya bamoni bang kuluseka lwa owele nyewu dibikala batoje bwase disamedi jafika kwako kabichi chifuminu cha owelechi chalu chifuminu chinai fanyima fa Ituri Sud Kivu Nord Kivu ufomwekale mulengi bwa kudi chifufwechi cha kishi ka bujibojo kadike kala kalela jisama ja Ebola bwabena OMS badibikala bachajika bwase bunyi bwa bantu bapikala balengi bwa ku jisama edi ja Ebola bujibwa chununu nkamibijine jikumini nayi bantu nkama isatu ni makumi asambombo bakadi bafu bwakuluseka lwa Ituri koku badibikala baleje bwase bantu batu akunka misatu numwefela ki badibafwa kadibwa aba badibikala balengi bwe anubwa chifumino cha Ituri nkayachi badi chinunu lukama makumi asambombo ni batano bwabena OMS badibikala baleje bimpa nibiakana bwase bujinabu ba na bonsu bakuluseka lwa owele mbwa kujantala kutalamuka kunemeka mishanga yonsu dibikala babambila bwa kubenga kutampakaja kishi kadisama dia Ebola kadi kuluseka lwa bena bukalenga badibikala baleje bimpa nibiakana bwase bajibwinkane kasuki bakumuna mushindo wa kujikija disama dia Ebola kuluseka lwa mubantuku walitunga jetu twetu mu matunga amukwa mufika dikoba nji kuluseka lwa Afrika wa Queensh bokunleje bwase benantanda bamujina jitungedi nyeba vikala mu misesu jituda lelwedi ki nanga muchumenga cha Johannesburg ni kuluseka lwa Durban koko ikungu dibi kala benda munjila baleje bwase chufolo chufubikala bapesha bena matunga makwabu badibikala basomba kulina luseke kulwa Afrika wa Queensh kaba ni mikande mikali bahesha buko kesho bakusomba bu mujina jitungedi chufolo shita kumbani uyonso dimwikala mujimanya bwase ke mwana wa kuluseka lwa Afrika wa Queensh to hajekene ni mikande ya kusomba ni tunga edito afatuke afingana mujitunga jabu ha mwina mwandau nyewu bampulushi ni masalai aditunga edidi ya Afrika wa Queensh bavikala babatu mamunjila wakumuna mushindu wase nyanda ya kanyau kayenzeke kulina luseke kunash badibikala batuleja bimpa nibiakana bwase bwa benantanda badibikala baleje bimpa nibiakana bwase kakwene jitu kunijiba didibumu wakuitabije bwase muntu wachana nujikayi mwana wakuluseka lwa Afrika wa Queensh asomba munitunga diabu hadibu kaba ibikale ni mikanda ili mikali bapesha buko keshi bakusomba kulina luseke kunasha mu mianda ya mana yi andundu ngakula mpinjeu bwa chibilu chinana na sha ndundu wikala nchabakuna ikadi tuku jamakelela ndundu ewu ni kalafakachi fa jitunga ja Kongo kashama wanza di miongu ni bena ntanda bakuseka lwa Angleterre kuliseke ko balibikala batuleje bwase bana yi betutu bavikala bajibi jamubidi jituku ja makelelao na shituku ja lelo kabidi bwa mukalenga Sebastien de Sabre di mikala ujadika bimpa ni biakana bwase bana yibenda ni bikana cha bakutoa mikolo fansh ni bana ya bumudi bantu balume bolbwase baji bana yana bwaba kabena bikale ni mikolo isatu na shai na ina sha bonso badi bikala ni mikolo ibiji ni bikala ni chabwa ku banshe jibendela ja tunga ya Kongo wa Mwangalata bonso bi muluidi lwa kuchumuna chifungwechi chidibikala babikala bwase 6e wa mianda ya mana yi andundu Nilumo ilula mana yi andundu kili nimekala ngela mchondu mungu mwakulu wa chuluba kumpala kwa kushangana njino fulisha chifuchikala bulombu chama bomina ngumweyi
mvula makumi asambombo ni sambombo mikumba na jitu kudalelo edi kacha jitu ngadi ya Kongo mwalata jangata jifanda ani buji kadidi kufichila kudidi buinka difubi kalabadi buinke kudi mukalenga Patrice Emery Lumumba. Ngano ambeje bwase benantanda bakulisekalo wa Afrika wakuishi bavikala bafatuka monjila jitu kudalelo edi bwa kubingila jisomba mujitu ngadi abo kudibena matunga makwabu badibikala kaba ibikala ni mikanda yidi mikali bafesha buko keshibo kusomba kulina luseke kunash bwa benantanda badibikala bambase jitu ngadi Afrika wakuishi kinchenza bumuji mwaba wakuyekwela bintu bya buko yanash euyonso jika imikala ni mikanda afatuke afingana mujitu ngadi abo. Mianda ya mana ya ndundu jituku jamakelela wajisa tumujiba jaji 10 mwanda mteke tajiba jamuchimenga chikulu cha chensansa Leopard nekala nchabakuna ya ni Angleterre ndundu mwenjila kujibana bamwena Kongo bakumuna mushindo wa kutwa nyama kumikolu chisumbu chankashama wanzadi miongo kafukele mwena bantu ni bintu anulama na tulambi etrobiji nishala biakana. Devoir. Nous connectons. Le monde change. Mbote pe sengorela mona baye kol Congo démocratique mobimba poya bo sepeli bongo lipanda ye kol bisu ya mibutuku motoba na motoba poya baye kol Congo démocratique mobimba sangwa biso to fongole yango na bokusi to landa. Mwalelo baye kol Congo démocratique to si bonko kokisa mibutuku motoba na motoba ya bojuli panda o maboko ya banoko baye Belgique wa pepai baye kol Congo démocratique basi ki bongo ko bunda ba mipesa ki bongo penza poite to leka bongo ko jwa lipanda mo itatamo ko njoi kol fit sekili chulombo ase ki bongo ko talisa sango ye sengo pe ko pesa botondi na baye banso basi bongo ko bunda po ya bojuli panda okati ya ekol Congo démocratique. Omambi matali bongo mokolo ya mwambe ya sanza ya motoba ya mobuka to mentumena motoba moto sibongo ko jomala yango oyo musibo kibongo talisa na bate menipifo ya tamo konjo ikolo feti sekeli chilombo bayi 60 bayi C 64 ngaki bongo lobangai basibongo ko talisa ite ba koleka bongo kaka ko joma penza ko kende kino na pays de la nation loko ba seki bongo talisa ata kombula matwa ekolo asibongo ko pekisa bango po ya milulu ya ba rassemblement lokola ba tel sibongo olopoto. Omambi matali bongo bitumba ya bayi Moyen-Orient wa pepai bayi Iran na bayi États-Unis Amerika masolo moko likaboko koba po abotei boyokani na doa mwalelo wa pepai basi bongo kotalisa puya boyi bilenge kan bako kibongo kolandela makamaiki me matali bongo ntumbo bufulu kibokeli boso ya ekolo Congo démocratique. Mbote pesengo ya kozabino bansompa yiboselongwa mibongo ba equipe wa bulandisangwa biso olokota elingala tofungolo bongo basangwa biso omambi matali bongo penza mokolo molelo wa pepa ibai ekolo Congo démocratique basili bongo penza ko sepela mibu tuku motoba na motoba ya lipanda po ya ekolo mwa biso wa pepa itosilaka bongo ko jwa penza lipanda na maboko ya banoko epa ya bai Belgique wa pepa iba kolika bongo penza kolandela mambi mango tata mokonjo ikulu fiji sekeli chulombo asili bongo penza kotalisa sango ya isengo puya baye kolo Congo démocratique mobimba na bolobiete bali kabongo kolandela mambi matali bongo lolenge kani ekolo mwa biso tosili bongo ko jwa na bitumba ata ko banoko basila ki bongo penza ko pesa biso lipanda lokola basili bongo kotalisa kasi eza ki bongo penza o mambi matali bongo lolenge kani bali kabongo kolandela makambo mango na yango ba ko likete
ete sengeli bongo penza ete ekolo Congo démocratique mobimba to leka bongo penza ko sepela na mibutuku motoba na motoba motosi bongo ko jomana yango po ya bojuli panda maboko abanoko tata mokonjo ekola talisi lolenge kan ekolo mwabiso to ko leka bongo ko bunda po ya boye lolenge kan bakoki bongo ko landela makamaiki me matali bongo bitumba motosi bongo ko jomana yango omonela ekolo Congo démocratique kimia moko leka bongo ko jomate makamaiki moko leka bongo to samate kasinzambi na lisungi ya baiba ko leka bongo ko tia biso pe maboko to ko lika ete to ko leka bongo penza ko jamana Kongo ya malonga mwemo ko kibongo ko tumbwa mawa pepa itata mokonjo ekolo asili bongo ko kabola mawa na mabota pe baimbo ka banson baiba sila kibongo ko bunda puya ete ekolo Congo démocratique mozala bongo ekolo motosi bongo ko jamana yango baibanso bakufa Patrice Emery Lumumba pa kaboli mawa na baibanso babengi bongo ba hero baiba seki bongo ko bunda puya bojuli panda o maboko abanoko po abokeli boso pe ntombwa ya ekolo Congo démocratique. Omambi matali bongo kaka mibutuku motoba na motoba ya bojuli panda okati ya ekolo Congo démocratique na maboko ya banoko wapepa imolobisi bongo baye ekolo Congo démocratique moko ya babota mabeni abenga kabongo penza notable mwamboka Shil Kapanga talisi bongo makanisi maye kolandisama o mambi mayetolanda. 106 ans ya indépendance, il faut interpeller biso au moins ceux qui a 66 ans akomaka paka azakana ba boto bengaka bakoko sikoyo Kongo koma paka olobaka to Afrique ezana forme revolver biso toza gâchette na Congo gâchette ngo tozo utiliser ngo ndeni est-ce que gâchette ngo to utiliser ngo be po sali samboka para 66 ans to moni ke bamboka na paya bamboka mifaizala ki mingi na même mise en boka na biso te ba politicien to bande ko se faire manipuler po ba maintenir pouvoir na bango yango tiki mboka et de collecter mingi ko mwana tozo voter ba loi mezaka pour ba intérêt batu intérêt mboka te aona este bitumba massacre biloko belé passe na ba Ebola to seka na ba konzie batala likamboyo na bwanya to changer mentalité na biso to zalaka tozo to koma ba ennemi mboka na biso moko te eza passe eza pe mawa chef l'état lobaki que non il faut to vanda ba solola siko za na pouvoir be ko za na pouvoir po osala bibeko pouvoir za te po bana ba nyoko bana ba bazo ba passe non yo peso ko za opposa ozana avis contraire ya otiango esika moko po bato batonga mboka ya biso koma nete binemi opposa koma nete ennemi ya mutu to lingi makambo na te to senga to faire décoller mboka oyo to prendre conscience biso ba peuple congolais to mitre makambo zo na mboka biso ke boite na mboka muso sale maka to sala kama comparaison mikra na mboka muso to prendre conscience aussi ça quand même ça belé mboka na biso comme watu ba particulier ba comme plus riche que mboka yango moko en tout cas to changer mentalité pour tout ça c'est mboka oyo Totkali kaka omambi matali bongo bokundoli mibutuku motoba na motoba ya bojui lipanda maboko ya banoko kati ya ekolo Congo démocratique ya pepai bayi mission watel toto Amerika noire basili bongo penza kundola mibutuku mi motoba na motoba ya bojuli panda ya ekolo Congo démocratique ya pepai ba beti sete bolandeli mambi matali bongo botei simbisi po ya bojui bongo libuku likonja mibeko ekolo biso na botei maboko simbisi na tamo konjo ekolo feti sikili chilombo to le kabon kolanda. Le gouvernement congolais ba yeba te église indépendante na kati ya ba bureau na bino boyebi église ototo mezali église oyo ebundaki na mondele pona kopesa bino lipanda eza église kitawaliste église catholique ezali église ya Congo te ezali église oyo yaki na mindele bayaki mwasi na mobali ete gouvernement belge na église catholique na protestant wana mwasi na mobali Adana Eva o babengi Adana Eva eza administration na évangélisation ndai bayaki ko coloniser mboka oyo gouvernement belge zongi église catholique etikali ti lelo na mboka oyo bandeko ezali kosala nini ekomi okende na makambo ya gouvernement kaka bakoti na seni kaka bango bazobundisa mboka oyo baza kozonga te tina ya église catholique na mboka oyo ezali nini lelo gouvernement congolais bakoma ko reconnaître église kimbangiste kimbango eza kombo ya moto bonge église na ye ezali nini
Kimbangu eza kombo ya moto. Ata Yesu église Yesu eza te. Bongo na Congo comme une église à Kimbangu. Kimbangu akufi na 1951 avant indépendance. Amona lipanda te. Moto ya moni lipanda te akomi prophète ya Congo oya pesi bisa indépendance. Soki otali église kimbangiste e célébraka na mokolo ya le 25 mai. Wana fête na bango ezali le 25 mai ezali fête oyo ba fêtaka. Mais fête ya indépendance ba yebi yango te. Parce que bango bakufeli mboka oyo te. Ezali église ebimi na sima ya papa Simo Kimbangu asi akufi. Mais église indépendante ezali église Kitawala. Tobatamaki mingi na bazamba lelo tobimi toza centre ville ya Kinshasa. Toye pona kolakisa bino liloba na bino ete Kitawala nde liloba na bino. Liloba oyo bakoko bakufeli mboka oyo. Merci bandeko. Bakoko nde bakufeli mboka oyo bazalaki nombre ya 35. Baza mingi na province ya Équateur. Référence ezali awa ndenge tozali boye toza na makila na bango. Toza bana na bango toza ba descendant na bango. Kasi batata na biso bazali na mboka kuna na Ekafela. Matondo mingi moko ya bai Ecclesia Noire Kitawala oyo esi asi bongo penza kotalisa ete bajomi bongo awa ngomba mokonzi Kinshasa tuju bongo lokasa ya bolobel mambi matali bongo penza bantemen pifo ya tata mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo wa pepa ibayo opposition ba siliki bongo penza kotalisa na misa monene monseki bongo kotusalema na moko ya baepiskope lokumu ya ekolo Congo Démocratique Fudala Mbongo na maluba moye asi bongo penza kotalisa lolingi ekolo Congo Démocratique toko leka bongo ko kende penza na makambo moye moko leka bongo kolongo banate Nzambi bango bazali bongo beklise bajomi bongo katikati na botalisi boponi ete bajoma bongo ba impi fote pe ba impi fote wa pepai ba lindisi bongo bana Nzambe omambi matali bongo mokolo ya mo sanza mweto si bongo ko joma nango mwatuku motoba na motoba ya bujuli panda ya ekolo Congo Démocratique kolandisa momambi matali bongo ekatelo moye moko abantuma seki bongo kotalisa mwamboka Jacques Chabani po bolandel mambi matali bongo ete bateli meli mpifo bali kabongo ko bimate po ya milulu ya bango mwambe ya sanza ya sambo ya mobuka tomba ntoma ya motoba moto si bongo ko jomana yango bango ngamba bango batalisi ete bakoleka bongo kaka ko bimata kombola matsa ekolo biso asili bongo penza kolandisa mambi mango Fudala Mbongo episkope lokumu akolika ete ezali bongo moko ya mambi moko leka bongo kotia mbilinga okati ekolo mabiso singili bongo kosangana lokula motolioko masolo ya bana mboka na bana mboka moleka bongo kojwama ngambo ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo pe ngambo ya batelemeli mpifopu ya bofulu kipentombwa ya ekolo Congo Démocratique. Omambi matali bongo bokono Ebola mwimosi bongo penza kojwama na bituka bane mobimba sika moye ngaki bongo kulubangai sika bokono Ebola ejomi bongo ne tuka otuele wapepai basi bongo kotalisa bai tini me na yango mosila ki bongo kojwama na Sud Kivu Nord Kivu pe tuka itori sika mwemo komi bongo ne tuka ya otuele wapepai batalisa bongo ete motango ya baimboka baye basi bongo kojwama na bokono Ebola sika momoko likabongo mata siku mata na yango bakolika ete singili bongo ko batela mapo ya bo palanganisite bokono ya Ebola na etando mobimba ya Congo Démocratique na bituka tukumi baina motoba motosi bongo ko joma na yango baiba si bongo ko joma na bokono bakolika bongo talisa bilembo ya bo mati moto makasi to pe fièvre pe botali sulenge kan moto mwango moko kolika bongo kitate esengeli bongo ko sokola maboko tango iso na mai mapito pe sabuni po ya bokimi bongo bo palanganisite bokono omambi matali bongo bitumba musi bongo kojwama na bai mwano ya na ekolo États-Unis Amerika pe bai Iran wa pe pai masolo mwalelo musi bongo kofunga makuna na doa lokola basi bongo kotalisa pinza na kata bai Nations Unies basi bongo kotalisa ete masolo mabango mokoleka bongo penza to pe mojwami bongo po ya bai Iran po bosolo lipenza na bokitisi bakanda BBC bongo kojwama ongambo na ngambo Nzambi ezali bongo mambi matali bongo lolenge kani
bali kabongo penza kovanda kotia makambo nyonso na mesa na polele pe na sa na boyebi lolenge kani ongambo ya tata mokonzi Donald Trump pe ongambo ya bai Iran bali kabongo penza kotia makambo nyonso na sepo ya botiki bongo mbilinga to pe bitumba momosi bongo kojwa mabozangi boyokani momojomi bongo ongambo ya bango mo likabongo kosila puya bozongi sikimia ongambo na ngambo malalo mibalende mobongisi mibongo puya masolo maye na boyibi lolenge kani bali kabongo kozongisa bukengi ongambo ya bikolo ba bale yambo ya bosukswa songo maso tolenge kipo songo bisolo kuti lingala sika tobela bongo mambi matali bongo masano mandembo po aboweli kini ya bikolo bya malongo wapepai masano mwango moseki bongo kubanda kuna na ekolo États-Unis Amerika wapepai mwa lobby ekipe ya Angleterre mokoleka bongo kondongana na ekipe ya Leopard ya ekolo Congo Démocratique wapepai masano mwango mokoleka bongo kojwa manangonga ya 17 lokwa batali sibongo ngonga ya ekolo Congo Démocratique wapepai batali bongo na babeti masano banso ba le kabongo penza ko beta masano lenge mosibongo kolongo bana mingi penza ekipe ya Leopard po ya botali sibolongo bongo na etape monto sibongo ko jomana yango po bomati etape oyo tokoleka bongo ya 8e de finale po ya bojukini ya bikolo bya molongo na bozongi nango kati ya Congo Démocratique tokolika ete Sébastien Besabre koleka bongo ko tia penza babeti masano mandembo ya malonga ma ba koleka bongo ko bunda puya ekipe ya Leopard po ya bojwike ni miye mokoleka bongo kosunga biso po ya mambi matali bongo masano mandembo kati ya ekolo Congo Démocratique sango mwende kaboli bongo ma masoto lenge kipo sango bisolo kuti lingala be banso bojwike biso nzela sikabola ndabokusha basango omambi matali bongo mibutuku motoba na motoba motosibo kokokisa ya bojuli panda omaboko ya banoko ba Belgique ba ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba pe basusu baseki bongo ko bunda chombe po ya mambi matali bongo bojui penza lipanda omaboko ya banoko na yango molelo totamo konjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo baseki bongo ko pesa sango ya malamu po ekolo Congo Démocratique pe bokaboli mawa pe bo pesi longonya na baimboka banso basia bongo ko bunda po bojuli panda omaboko ya banoko nde na bobolanda ki bongo moko ya babota ma beni ya shikapanga taxe ki bongo makanisi maye ko andisama omambi maye ongambo ya batelemeni pifo ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo batali sibongo ete ata kombola matanga ya ekolo Congo Démocratique boyi bongo ba masanga to per rassemblement le poto po bokimi bokono ebola kasi bango mwambe ya sanza sambo bakoleka bongo kobima obanzela po boki bongo kino ya paide la nation botiki lokaso bango po botelemeni mambi matali bongo boboyi bobongo liboko likonza mibeko ya ekolo Congo Démocratique poya bitumba ya bayi moyeno ya tobila kibongo mambi matali bongo masolo mosi bongo kofongo mamalolo ngambo ya bayi États-Unis Amerika pe bayi Iran wa pe pai basi bongo kotalisa ete balika bongo kosolo la pe botei makambo nyonso na se poya boyoka ni moleka bongo kojwama ongambo na ngambo matono mingi na no banson bayi boselonga makibongo bayiki po bulandisa ngwa biso olokota lingala bayi banson bojo ki biso nzela bokene mbangu nzela eska mondele na kobeta ka ba wimisa to litone tando 50 tonnes sili na bozindo obeti bongo bana mboka Kongo ntekelamu na bayi ekolo Congo Démocratique mobimba po mibutuku motoba na motoba ya lipanda ya ekolo ya biso botika malamu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.